दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के सेकेंडरी रोड इलाके में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव उसके घर से बरामद किया गया। लगभग 2 से 3 दिन पहले उस व्यक्ति की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तीव्र दुर्गंध के बावजूद बेटे के शव के साथ उसकी बूढ़ी मां घर पर कैसे रह रही थी। इस घटना को लेकर इलाके के लोग हैरान हैं। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। घर के भीतर बेटे की सड़ी गली लाश के साथ बूढ़ी मां पिछले 2 से 3 दिनों से रह रही थी, लेकिन किसी को भी कानो कान इसकी भनक नहीं लगी। आखिरकार जब उनके घर से तीव्र दुर्गंध आने लगी तो आस पड़ोस के लोगों को संदेह हुआ और पुलिस को सूचना दी गई। तब जाकर पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल दुर्गापुर स्टील टाउनशिप के सेकेंडरी इलाके में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव उसके घर से बरामद होने से सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सुशील जाना के रूप में हुई है। हालांकि उसकी मौत के सटीक कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उस व्यक्ति की मौत के रहस्यों से पर्दा उठेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुशील जाना अपनी मां बेला रानी जाना के साथ उस घर में रहता था। पिछले कुछ दिनों से मां बेटे अस्वस्थ थे और बहुत कम ही घर से बाहर निकलते थे। मृतक की भतीजी श्रेयसी जाना का कहना है कि उसके चाचा सुशील जाना और दादी बेला रानी जाना उन लोगों से अलग रहते थे। चाचा से बहुत कम ही उन लोगों की बातचीत होती थी। उसने आखिरी बार अपने चाचा सुशील जाना को 2 दिन पहले देखा था। আমার কাকা হয়। আমার কাকা তো কবে তুমি শেষ দেখেছিল? পরশু দিনে দেখেছিলাম। মানে ওনারা আসলে আমাদের থেকে অনেকটা আলাদা থাকে, এরকম মানে আলাদাই থাকে বলতে গেলে, কথাবার্তা ঠিক হয় না আমাদের সাথে, কিন্তু ঠাকুমার সাথে মোটামুটি রোজই কথাবার্তা হয়। উনি কালকে আমাদেরকে এসে করে বললেন যে কাকুর শরীর খারাপ, তো টাকা লাগবে, একটু দে, ভর্তি করতে যাব। তো মা উনি বলে ঠিক আছে নিয়ে যাও, দেখো কী হয়েছে না হয়েছে, ভর্তি করো। তো তারপরে আজকে মা টাকা দিয়েছে। তো কাল অবধি একবারে বলেনি যে শরীর খারাপ। পরশু দিনে দেখলাম যে ঠিক এলো, বাড়িতে গেলো, কখন যে কী হলো ঠিক জানিও না। কিন্তু এই যে মৃতদেহ দুর্গন্ধ উঠছে, সবাই পাড়ার লোক বলছে, দেখে মনে হচ্ছে 2-3 দিন হচ্ছে যে 2-3 দিন আগেই কিন্তু মারা ওনাকে গেছে। পরশু দিনে অবধি আমরা সবাই দেখেছি, মানে পাড়ার লোককেও জিজ্ঞেস করবেন, সবাই দেখেছে ওনাকে পরশু দিনে। কাকু কি মানসিক দিক থেকে একটু অবসাদগ্রস্ত ছিল, মানে মেন্টালি একটু ডিফেক্ট ছিল কিছু? হ্যাঁ ছিল, মেন্টাল ডিফেক্ট ছিলেন এবং মানে কি বলবো, বিয়ে হয়েছিল, বউ চলে গেছে, এরকম কিছু? হ্যাঁ তাও হয়েছিল। আজ সকালবেলায় তো। কে বললো? ঠাকুমা? হ্যাঁ ঠাকুমাই বাবাকে বলছিল। এরপরে আমাদের সামনের বাড়ি, যেহেতু আমরা বাড়িতে একা থাকি, মা বাবা দুজনে কাজ করেন, তো আমাদের সামনের বাড়ি জেঠিমা পুলিশকে খবর দিলেন আর ঠাকুমাই সকালবেলা উঠে সবাইকে বললো আমাদেরকে যে এরকম উঠছে না। উনিও বুঝতে পারেননি যে উনি মারা গেছেন। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड के पूर्व पार्षद पल्लव रंजन नाग मौके पर पहुंचे। अरशद पल्लव रंजन नाग ने कहा कि मृतक का शव इतनी बुरी तरह से सड़ चुका था कि उसमें से तीव्र दुर्गंध आ रही थी। सबकी हालत को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लगभग 2 से 3 दिन पहले उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन बेटे के शव के साथ इतनी तीव्र दुर्गंध के बावजूद उसकी बूढ़ी मां कैसे घर में रह रही थी, इसे लेकर लोग हैरान हैं। মারা গেছে, পাড়া প্রতিবেশী একটু গন্ধ পেয়েছিল আজকে, তো হঠাৎ করে আমাদেরকে ফোন করে পড়াশোনার লোক এসছে, বডিটা পুরো ডিকম্পোজ হয়ে গেছে। কতদিন আগে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছেন আপনারা? 2-3 দিন হয়েছে। তো বাড়িতে কে কে ছিল ঘরে? তার মাই সঙ্গে থাকতো, মা অসুস্থ, বয়স্ক ভদ্র মহিলা। আমরা এখন সবাই মিলে এসেছি পাড়া প্রতিবেশী মিলে, এখন আমরা ওই মৃত ছেলের সঙ্গে বাড়িতে ছিলেন? হ্যাঁ বাড়িতেই ছিল। তো পচা গন্ধ আশেপাশে লোককে এবার সবই তো মা, তো মা আর কতটা, মানে মা বলছে যেটা পায়খানার গন্ধ। তো আমরা এখন গিয়ে দেখলাম বডি পুরো ফুলে গেছে, একদম পচন ধরে গেছে। তো পাড়া সবার সঙ্গে সহযোগিতা করে আমরা এখন বডি নিয়ে যাচ্ছি। বলছি মা কি, যুবকের মা কি মানসিকভাবে অসুস্থ? কি মনে করেন? যুবকের মার বয়স হয়ে গেল, সাধারণত 72 বছর বয়স, একজন তার শারীরিকভাবে সে দুর্বল এবং মানসিকভাবে টাকা পয়সা নেই সেরকম। কাকু অনেক দিন আগে রিটায়ার করেছে, স্টিল প্ল্যান্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন, তো মারা গেছেন। এই একটা শোকের বিষয়। এমনকি ছেলেটা কম বয়স, 40 বছর বয়স। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট,
বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপালমাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 70018048555